जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज पिला देखो अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी तो प्रथम अध्याय प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार विषय पढ़ा। एवं प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमको एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर होगापी सामाजिक समाज विज्ञानी माने स्पष्ट मत देखी माने प्रकृति जमती किसी असुविधा हेनी प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमे कौन करवा एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर हवा तेना प्राकृतिक संबल को आम व्यवहार करवा अर्थनीति तेणु जो प्राकृतिक संबल आम व्यवहार करिया से पुनर्बार सृष्टि हो पार आग पीढ़ी माने से व्यवहार करें। ए प्रकार अर्थनीति व्यवहृत संबल गुड़िक पुनः उपयोग अपचय ह्रास क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर प्रधान भरणा करे। ये अर्थनीति माने पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति द्वारा कौन हम संबल को बारंबार आम व्यवहार कर पुनः उपयोग अपचय ह्रास माने तार नष्ट जमी न हुए से कमिज नष्ट हवा कमिज क्षयप्राप्त संबल गुड़िक जो संबल नष्ट हो जाऊँगी पुणी पुनर्भरण कर पुनर्बार ताको आम सृष्टि कर जमी जंगल जंगल काटिदेले गछ कटा हो रास्ता तैयारी कराऊँगी जी गछ कटा हो से अनुसार आ गछ लगेवा पुनर्भरण करवा। तो ये सब आमको प्रकृतिर अंतर्निहित ज्ञान को फेरी जावाक पड़ो जहाँ समस्त संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी पुनः चक्रकारी अटे। प्रकृतिर अंतर्निहित ज्ञान कौन जे समस्त संबलर अंतिम पुनः समस्त संबल पुनर्बार सृष्टि हो पार पुनः चक्रकारी हो पार जमी जानी जल जल है चक्रकारी जबक्षारजान चक्रकारी जल पुणी पृथ्वी पृष्ठ कौन आकाश जाऊँगी आकाश पुणी मेघ सृष्टि वर्षा होती जबक्षारजान गैसीय अवस्था वायुमंडल अच्छी से पुणी आसिकी पृथ्वी रे कौन कठिन अवस्था पहुँची पुणी गैसीय अवस्था फेरी जाऊँ ये पुनः चक्राकारी पुनः सृष्टिकारी हम। पेज 2 देख प्रकृति केतेबेले संबल परिणत प्रकृति केतेबेले संबल परिणत हुए प्रकृति प्रकृति क्या कहुए देख क्वेश्चन करछि मु प्रकृति क्या कहुए मनुष्य द्वारा सृष्टि होई नथिबा मनुष्य द्वारा सृष्टि होई नथिबा समस्त सजीव और निर्जीवर समाहार को प्रकृति कहुए माने मनुष्य द्वारा सृष्टि होनी जहाँ सजीव निर्जीव पदार्थ तुम देखुच तार समाहार सबको लेकिन आम कह प्रकृति। प्रश्न एक खाता लिखि नब तो मनुष्य द्वारा सृष्टि होई नथिबा परिवेश ये मनुष्य द्वारा सृष्टि होना अंतर्गत समस्त सजीव निर्जीव स्वरूप गुड़िकर समाहार को ही प्रकृतिर अन्यतम अर्थ यहाँ हूँ प्रकृति आम तैयारी करना। प्रकृति सेतेबेले संबल रूप निए जेतेबेले मनुष्य बंचाई प्रकृतिर नूतन द्रव्य सृष्टि करे और तार उपभोग करे। प्रकृति जहाँ मिलूँ मनीष निजे बंचाई नूतन द्रव्य सृष्टि करमती गछ काटी आणला काठ से कौन कला ये उदाहरण दे देख केमती प्रकृति को से निजर निजे बंचाई केमती द्रव्य सृष्टि कर उपभोग कर उदाहरण स्वरूप देती वृक्षलता गुड़िक परिवेश अंश भाव मनुष्य बिना स्वाधीन भाव तिष्ठि रही था। वृक्षलता कौन एटा प्राकृतिक जिनस प्रकृति मिले मैंने मनुष्यर बिना साहाय्य से माने कौन पृथ्वी अच्छा आम गछ को काटी तार काठ को विभिन्न गृह उपकरण परिणत कले गछ को काटिले विभिन्न गृह उपकरण खट चेयर बहुत जिन तैयारी कले से कौन आमर संबल संबल परिणत है। बुझिपार ये देख प्रश्न नंबर 2 प्रकृति केतेबेले संबल रूप निए प्रकृति सेतेबेले संबल रूप निए जेतेबेले मनुष्य बंचाई प्रकृति नूतन द्रव्य सृष्टि करे और तार उपभोग करे।
ତ ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଛି, ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲା, ତାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ତ ସେଟା ହେଇଗଲା ସମ୍ବଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ବହୁ ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ। ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଧର ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ବହୁ ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବହୁ ତଳେ କ'ଣ ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅଛି। ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦରକାର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର। ତାର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବହୁତ ତଳେ ଯେଉଁ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଉତ୍ତୋଳନର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବାହାର କରିବା ତାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କାଢ଼ି କିଛି ଲାଭ ହବନି ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଭ ହବ। ଯେମିତି ଧର 9 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାହେଲେ କାଢ଼ି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ ଲାଭ ହବ। ଆଉ ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ କାଟିବା, ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ କାଟିବା କିଏ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେବସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାନ ଗଛ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର, ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦରକାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେମିତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଲାଭ ହବ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ସେ ସମ୍ବଳକୁ। ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ହଁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟ, ଏ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। କାହିଁକିନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ମହାନ ଜିନିଷ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ସେ ଧର୍ମ ସ୍ଥଳରୁ ଗଛ କାଟିବା ଆମକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ କହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ହେବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ବିବେଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ପୃଥିବୀ ହେଲା କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇନି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି। ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ସହଜରେ ଆମେ ଜଳ ପାଉଛୁ, ବାୟୁ ପାଉଛୁ, ମୃତ୍ତିକା ପାଉଛୁ। ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା ଯେଉଁଟାକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ, ଧାତବ ଖଣିଜ ଓ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ବାସ୍ ଦେଖ, ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ ଓ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପେଜ୍ 3 କୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ର କି ଦେଇଥିଲା ଏଠି ଦେଖ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଳକୁ ଆମେ ଜଳ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେଭଳି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ତଳଭୂମି ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ଏଠି ତୈଳ ବାହାର କରାହଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପେଜ୍ 4, ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ମୃଦୁ କର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିର ନିମ୍ନସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥାରେ କମ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ। ତେଣୁ ମୃଦୁ କର୍ଷଣ, ହାଲକା ହାଲକା ଆମେ ତାକୁ ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂମିର ନିମ୍ନସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥା
विशेष बाधा प्राप्त हब ना। ऊपर माटी को आम अल्प गभीरता पर्यंत आम खोलू चाष कलु तो माटीर आर्द्रता माटी ओदा भी रही देख महुमाझी प्रस्तुत महुफेଣା है। बर्तमान देख मन रख पृथ्वीर अनेक आदिम अधिवासी परंपरा प्रकृति को पवित्र बोली विवेचना कराई थाए। बहुत आदिम अधिवासी सब आगुरी कौन करते प्रकृति को पूजा करते वृक्षलता को पूजा करते प्रकृति जहाँ अच्छी मैंने साप को पूजा करते। तुम्हें ये विषय आगुरी पढ़िच ये सब परंपरा रे प्रकृति ही पालक और पोषक अटे। जो परंपरा सृष्टि होती प्रकृति ठारू ही सृष्टि होती प्रतिबिंबित करुवा किसी प्रथा विषय तुम्हें जान कि या पदकटा तुम्हें कर विषय चिंता कर अल्प विरति निय निजको निज चतुर्पार्श्व थिया पदार्थ गुड़ी को देख प्रत्येक पदार्थर उत्पत्ति किपरि होईची कौन ना कौन समय ये समस्त पदार्थ सृष्टि प्रकृतिगत जहाँ भी पदार्थ देखुच प्रकृति तैयारी करची आमे तैयारी करनु। एपरिक तुम्हें सार्ट प्लास्टिक बोताम प्रकृतिर दान सार्ट प्लास्टिक बोताम जोटा कि आमे तैयारी करचु किंतु प्रकृतिर जिनिस द्वारा है तैयारी आमे किसी गोटे माने तक आमे ऑटोमेटिक सृष्टि करि पारनु। तो प्रकृतिर जिनिस द्वारा आमे प्लास्टिक तैयारी कलु प्लास्टिक बटम टे तैयारी है बोताम टे तैयारी है सब हूँ प्रकृतिर दान। संक्षेप कहवाक गले प्रकृति मिलुवा और मनुष्य उपयोगी समस्त मूल्यवान सामग्री बा पदार्थ को प्राकृतिक संबल कहुए। लिखी प्राकृतिक संबल क्या कहुए सब खाता लिखि नब लिखनी तुम्हें प्रैक्टिस कर प्रकृति मिलुवा और मनुष्य उपयोगी प्रकृति मिलूँ मनुष्य व्यवहार कर जो जिन प्रकृति मिलूँ मनुष्य व्यवहार उपयोगी करना आम कौन मूल्य ना से पदार्थर प्रकृति मिलुवा और मनुष्य उपयोगी मनुष्य उपयोगी मनुष्य काम लगे समस्त मूल्यवान पदार्थ को आम कह प्राकृतिक संबल बुझिपार। अच्छा प्राकृतिक संबलर प्रकार विज्ञान रे आमे विभिन्न पदार्थ नामकरण वर्गीकरण उपादेयता विषय जानिछु। मुख्यतः पदार्थ नामकरण कले पदार्थ को आम कहीपर ये पदार्थ यहाँ लुहा यहाँ सुना तो नामकरण कलु वर्गीकरण कौ वर्गर कहते आम क्लासिफिकेशन कौ वर्गर अंतर्भुक्त जमी धातु अधातु दीटा वर्ग कलु धातु गोटे वर्गर अधातु आउ गोटे वर्गर हेल्ले आम से पदार्थ विषय जाना को आमको सुविधा हम। पदार्थ वर्गीकरण कला बेले आम किसी साधारण लक्षण को विचार को नहीं विभिन्न वर्गर नामकरण एक शब्द बा वाक्यांश व्यवहार कर पदार्थ जो वर्गीकरण करिया साधारण लक्षण देखिया जमी आम कलु धातु अधातु धातु है कौन उज्जवल चकचक धातु कठिन अधातु उज्जवल चकचक नुह तो आम कौन कलु तार एमती बहुत किसी लक्षण को लेकिन आम दी भाग विभक्त कलु तो वर्गीकरण कराए लक्षण को विचार करी से वर्गीकरण गोटे नाम शब्द गोटे वाक्यांश व्यवहार करमती कौन धातु गोटे वाक्य शब्द आउ अधातु गोटे शब्द व्यवहार कराला जिते यही नाम बा वाक्यांश को लोक मान भितर व्यवहार करा जाए सेतबेले यार व्यापक अर्थ सहजरे बोधगम्य हुए बोधगम्य हुए तो यार अर्थ बुझा पड़ो धातु कहले लोक सब बुझे धातु अधातु कहले बुझे अधातु लोक मान सहज हम तो यहाँ तो यहाँ बारंबार बुझेबार आवश्यकता पड़े ना पड़ न लोक बुझीगले धातु माने या अधातु माने या आमे अधिक प्रभावशाली ढंग से उपस्थापन कर तो आम प्रभावशाली ढंग से उपस्थापन कर पूर्व श्रेणी में तुम्हें सजीव निर्जीव ये गोटे
कौन वर्गीकरण है सजीव जहाँ जीवन अच्छी सजीव जो पदार्थ जीवन ना निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव पदार्थ विषय जानिछ आम एसबू शब्द व्यवहार करने मात्रे यार अर्थ जना पड़े। यह ही वर्गीकरण एक सरल उदाहरण। तो अर्थ जना पड़ वर्गीकरण कले समस्ते बुझीपर। से पदार्थ गुड़िक विषय आम भी जापर। यह विषय चिंता कर प्राकृतिक संबल गुड़ी वर्गीभूत करने आम क्यों सब मानदंड व्यवहार करें। प्राकृतिक संबल को विभिन्न आधार में श्रेणीभुक्त करें यथा बचाई आवश्यकता। तो विभिन्न आधार आम कौन कर प्राकृतिक संबल को श्रेणीभुक्त कर बचाई आवश्यकता ग्राउंड श्रेणीभुक्त कर पदार्थ उत्स पदार्थ कौन मिली उत्स कौटा मिले उत्स है और शक्तिर उत्स कौटा आदि आधार को विचार को नहीं नि पाए। अच्छा तापर आसला बचाई अत्यावश्यक संबल। अच्छा बचाई कौन निश्वास प्रश्वास आवश्यक वायु निश्वास प्रश्वास आवश्यक वायु दरकार पीवाई पानी निहाती आवश्यक वायु और पानी आउ खावाई खाद्य बिना आम बंची पारिया नहीं। तेणु आम एसबू को वायुमंडल नदी पोखरी एवं कृषि कार्य एवं अन्यान्य प्राणी मान ठारू पाई था। जल जल नदी पोखरी पाइलु आउ वायु जहाँ अम्लजान आम दरकार बचाई अम्लजान दरकार श्वासक्रिया अम्लजान दरकार आम वायुमंडल पाइलु चाषबास कलु कृषि कार्य कलु जहाँफल खाद्य पाइलु। आ किसी प्राणी मान मारी ता मांस को आम खाद्य रूप में ग्रहण करुँ। आम निश्वास नेउथुवा वायु पीउथुवा पानी आम खाद्य जोगाउथुवा मृत्तिका को तैयारी करि परिबा नाही। आम सब कौन वायु पानी और खाद्य को आम तैयारी करि परिबानी प्रकृति ताकू तैयारी कर। देखिबा आसला विभिन्न सामग्री पाई संबल। प्रकृतिर उपहार मनुष्य भौतिक वस्तु सृष्टि कर आम सेगुड़िक आमर उपयोगिता कि सौंदर्य सामग्री तैयारी करने व्यवहार कर। प्रकृति बहुत जिनस अच्छी आमर उपयोगिता आम संबल हिसाब से व्यवहार कर आमर आवश्यकता अच्छी सौंदर्य सामग्री तैयारी कर यह आम जीवन तथा अन्य मानक जीवन को समृद्ध करे। उदाहरण स्वरूप उदाहरण गोटे गोटे काठ खंड को चौकी रूपांतरित कर खोदित कर चौकी है कौन तुम उपयोगिता उपयोगिता अच्छी चौकी आम बसुचु से उपयोगिता या खोदित कर शौखिनी प्रतिमूर्ति निर्माण कर माटी को काठ को खोदित करके आम कंडेटे कर विभिन्न प्रकार सुंदर जिनिस सौंदर्य सामग्री आम तैयारी कर। भारतर भौगोलिक विविधता आमको काठ ठारू आरंभ कर मार्बल कोयला ठारू आरंभ कर सुना पर्यंत विभिन्न प्रकार प्राकृतिक संबल प्रदान करता है। भारत भौगोलिक विविधता अच्छी कौटी प्रचुर वर्षा होती तो कौटी मध्यम धरण वर्षा होती कौटी प्रायतः वर्षा बहुत कम तेणु कौटी मरुभूमि कौटी प्रबल वर्षा होती ओडिशा मध्यम धरण वर्षा हुए। तेणु से अनुसार कौन हो भौगोलिक विविधता देखा जाए विभिन्न प्रकार उद्भिद देखा जाए भारत में विभिन्न प्रकार जीव जीव जगत देखा जीवजन्तु देखा सेमती विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ देखा मिले। तो भारत ये भौगोलिक विविधता अच्छी आमको काठ ठार आरंभ कर मार्बल कोयला ठार आरंभ कर सुना पर्यंत विभिन्न प्रकार प्राकृतिक संबल आमको प्रदान कर संबल को आम विनियोग करवा द्वारा आम देशर अर्थनीति सुदृढ़ हम। अच्छा गोटे क्वेश्चन देख क्यों प्राकृतिक उत्स रु आम शक्ति पाऊ कौटू कोयला जल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सूर्य किरण पवन आदि प्राकृतिक उत्स आम शक्ति पाऊ। शक्ति संबल शक्ति आधुनिक जीवन जीवन शैली आधारशिला शक्ति शक्ति दरकार
आम खाद्य खाऊ शक्ति शक्ति जुग आम बंचीचु सेमती आमको विभिन्न कार्य करने बाह्य शक्तिर आवश्यकता अच्छी आम गृह परिवहन विभिन्न प्रकार उत्पादन प्रक्रिया विद्युत शक्ति व्यवहार कर घरे फ्रिज चलती रेफ्रिजरेटर तुम कूलर चलती वाशिंग मेसीन चलती सब कौन बा बल्ब जलुची फैन घूरुची सब शक्तिर आवश्यकता अच्छी विद्युत शक्ति परिवहन बस रे जीव बा ट्रक इत्यादि एसब आमर विद्युत शक्तिर आवश्यकता एसब आमको पेट्रोल डीजेल आवश्यकता अच्छी कोयला जल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सूर्यकिरण पवन आदि विभिन्न प्राकृतिक उत्सव यही शक्ति आसता शक्ति कौटू आसुची कोयलू कौन विद्युत तैयारी कराऊँगी जल रु विद्युत तैयारी कराऊँगी पेट्रोलियम रु पेट्रोल डीजेल किरोसिन इत्यादि कौन तैयारी कराऊँगी प्राकृतिक गैस प्रकृति मिलूँ सूर्यकिरण शक्ति विद्युत शक्ति तैयारी होउची पवन रु विद्युत शक्ति तैयारी होउची एसब है प्राकृतिक उत्स एसब शक्ति प्राकृतिक उत्स बुझिपार नेक्स्ट पेज 5 को जीवा आमे देख देखा नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य संबल संबल गुड़िक पुनः सृष्टि हो पारिबो कि नाही ताहाकु आधार करी सेगुड़िकु अन्य प्रकार श्रेणीभुक्त करा जाई पारे जो संबल आम व्यवहार करचु जो प्रकृति जहाँ मिलूची ताको आम संबल रूपे व्यवहार करचु पुनर्बार आम सृष्टि करि परिबा कि नाही ताहाकु आधार करी सेगुड़िकु अन्य प्रकार श्रेणीभुक्त करा जाई पारे पुनरुद्धार करिबा पुनः सृष्टि करिबा प्रकृति एक साधारण नियम प्रकृति कौन करे जहाँ प्राकृतिक जिनस अच्छी पुनरुद्धार करे पुनर्बार सृष्टि करे प्रकृति निजे करे कौन सी द्रव्य जदि नष्ट कि क्षतिग्रस्त होता है या प्रारंभिक अवस्था को फेरे आने को पुनरुद्धार प्रक्रिया कहुए पुनरुद्धार माने कौन कौन सी द्रव्य जदि नष्ट बा क्षतिग्रस्त है पूर्व अवस्था को फेरी आने पुणी से जमी आम शरीर खंडियाटे होगला से पुणी पूर्व अवस्था फेरी आसी कोष विभाजन होगी स्थान पूर्ण कर कौन जानलु कहला कौन सी द्रव्य जदि नष्ट कि क्षतिग्रस्त हो पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आने को पुनरुद्धार प्रक्रिया कहुए परीक्षा पड़ो पुनरुद्धार प्रक्रिया क्या कहुए तुम लिख कौन सी द्रव्य जदि नष्ट कि क्षतिग्रस्त होता है या प्रारंभिक अवस्था पूर्व अवस्था को फेरी आने को पुनरुद्धार प्रक्रिया कहुए देखिए उदाहरण कौन दी प्रकृति समयानुसार निजको सुस्थ और नवीकरण कर स्थितावस्था बजाय रखे प्रकृति जो सृष्टि से निजक सब सुस्थ रखिब आम जो जलवायु को नष्ट करवा वायुमंडल नष्ट करवा मूर्तिका नष्ट करवा प्रकृति को जो बाटर सजाड़ पुणी किसी आम खर्च कलु प्राकृतिक पदार्थ से नवीकरण कर स्थिति को बजाय रखिए जमी प्रकृति ये पृथ्वी सबुदिन पृथ्वी क्षति हम ना प्रकृति जो जहाँ कि माने कमीगला असुविधा है से पुणी निजे बागे दऊ कि आमको ज्वर है मेडिसिन खाइलु सुस्थ हो गलु प्रकृति निजक निजे से बागेब जमी तुम चर्मर क्षत हेले यह सहजरे भल हो जाए कोष विभाजन द्वारा से स्थान पूर्ण हो जाए घा सुखी जाए प्रतिरोध शक्ति द्वारा घा सुखी जाए सेपरि जंगल अग्निकांड घटिले यह प्राकृतिक उपाय पुणी पुनरुद्धार होता है जंगल जंगल निआ लगीगला गछ जलीगला पुणी तापर कौन है पड़ी कौन मूर्तिका सृष्टि है नूतन मूर्तिका सृष्टि है मटीटा को उर्वर कला ठीक आ कि गछ सब पुनर्बार गछ सब उठिकी स्थान पूर्ण कला पुनरुद्धार है पुनरुद्धार को अतिक्रम कर पुनः सृष्टि आगे चलता बुझिपार नूतन जीवन सृष्टि करने तिष्ठा उपयुक्त परिस्थिति
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରକୃତିର। ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆମ ଯୋଉ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି, ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ, ହଁ, ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ହଁ, ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ, ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବାନି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷତି କରିବା ଆମର କ୍ଷତି ହବ, ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ନିଜକୁ ବାଗେଇ ନବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜନିତ ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥାଉ। ଘର ତିଆରି କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜନିତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି କଣ କରାଗଲା, ଘର ତିଆରି ହେଲା। ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଣି ଆମେ କଣ ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇଲୁ। ସେଠାରେ ମୂଳତଃ ଜନ୍ମିଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ଗଛ ଲଗେଇଲୁ, ଯେତିକି ଗଛ ଆମେ କାଟିଲୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ପରିସଂସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆମେ କଲୁ। ତ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ଜୀବନ ପୁନଃ ସଞ୍ଚାରିତ କରେ। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ କାମ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ପଢିଛ। ବୃକ୍ଷରେ ପକ୍ଷୀ ବସା କରି ରହୁଛି, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସେଠି ରହୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି, ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଓ ଜୀବନ ପୁନଃ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଲାଗେ। ବୃକ୍ଷର ଡାଳ, ପତ୍ର, ତାର ଫୁଲ, ତାର ଫଳ, ତାର ଛାଇ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରାକାର ଗତି କୌଣସି ଅପଚୟ ଘଟିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ, ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି ଚକ୍ରାକାର ଗତି ଅପଚୟ କରିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଛ ମରିଗଲା, ଅପଚୟ ଘଟିବାକୁ ଦଉନାହିଁ ପ୍ରକୃତି କହିଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ଚକ୍ରାକାରରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖ, ଗଛଟା ମରିଗଲା, ତମେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ କମିଗଲା ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ମଲା, ଏହାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ମାଟିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯିବ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢିବ, ମୃତ୍ତିକା ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ, ପୁନଶ୍ଚ ମଞ୍ଜିରୁ ନୂତନ ଗଛ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗଛର ଭରଣ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ହେଲା। ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେଲା, ସେ ବଡ ହୁଏ, ଶେଷରେ କିଛି ଗଛ ପାଣି ପୁଣି ପଡିଯାଏ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଗତି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ରାକାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତାର ଭରଣ କରୁଛି ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଜନିତ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତିର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ପଢିବା ପୃଷ୍ଠା 6। ରହିଗଲା ଏଠି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନ ସୂଚିତ କରେ। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଆମେ କଣ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ବିଷୁବରେଖା, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି, ନିୟମିତ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆଉ କଣ ହଉଛି? ବର୍ଷା, ନିୟମିତ ବର୍ଷା, ଆଉ ହିମବାହ ତରଳିବା, ମାନେ ଯୋଉ ବରଫ ଅଛି, ବରଫର ଚାଦର ଅଛି, ସେଟା ତଳୁଛି, ବା ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ବରଫ ଢାଙ୍କି ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ତଳୁଛି।
ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଳ ଦରକାର, ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି, ମୃତ୍ତିକା ପୁଣି ତିଆରି ହେଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି। ସୌରଶକ୍ତି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ, କିରଣରୁ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ପବନ ଶକ୍ତିରୁ ପବନ କଳ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଦି ଧାରଣୀୟ ପରିଚାଳନା ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କ'ଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ନା ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଦେଖ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ତଥା ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଉ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ସେଟା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାର ଭରଣ ହେଇପାରିବ, ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଇପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ତୁଳନାରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଠ କାଟିଲେ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କିଭଳି ଅନେକ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ କରିବ, ସବୁ ଗଛ କାଟି କାଟି ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହବନି ଠିକସେ, ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦୁଇଟି କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, କ'ଣ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କେରୋସିନ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଥିବ ତାହେଲେ ଗଛ ଥିବ, ଗଛ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ହବ, ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ହବ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହବ, ଉତ୍ତାପ କମିଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ କରୁଛୁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ଲାଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ଦଉଛୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦୁଇଟି କାରଣ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ସମ୍ବଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାପମାତ୍ରା ଆମ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ମଣିଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତାର କୁପ୍ରଭାବଟା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ହେଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହବ? ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ହିମାଳୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିମବାହର ଗଳନ ହାର ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ଭରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ହିମାଳୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିମବାହ
କ'ଣ ବରଫ ତଳି ଯାଉଛି। ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃଭରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଯେତିକି ଜଳ ଆମକୁ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଚକ୍ରାକାର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ହିମବାହରେ ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜଳ ପାଉଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହିମାଳୟ ଓ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମତଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। କେମିତି ପଡୁଛି? ନା ବରଫ ତଳିକି ଆସିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ? ସବୁ ନଦୀରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଅଧିକ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଇବ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥିବ ସେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ମନେ ରଖ, ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଳି ପ୍ରଥା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମାଛମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଜନନ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଧରାଯିବନି। ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଛ ଧରୁନଥିଲେ। ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ସିନା ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ମାଛ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଧରିବୁ। ମାତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ମାଛ ଧରା ଯୋଗୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଧିକ ଶୋଷଣ ହେଲା। ଘଟଣା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଆମେ ଧରି ବିକିବୁ। ଛୋଟ ମାଛ ହଉ, ଯେଉଁ ମାଛ ହଉ, ପ୍ରଜନନ ସମୟ ହଉ, ଆମେ ଧରିକି ତାକୁ ବିକିବୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟୁନା ପ୍ରଜାତି ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଟୁନା ମାଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟୁନା ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ କମିଯାଉଛି। ଏହି ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ ହେଲା। ତଥାପି ଟୁନା ମାଛ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସରକାର ନିୟମ କଲେ। ତଥାପି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଟୁନା ମାଛ କ'ଣ କରେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଯିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଏ। କ'ଣ କରେ? ସମୁଦ୍ର ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବେ ନାହିଁ କି କମିଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଟୁନା ପ୍ରଜାତିର ମାଛର କାମ। ସେ ମାଛକୁ ଆମେ ଧରିନେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ କଲେ କ'ଣ ହବ? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିବ। ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅପଘଟିତ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ କୌଣସି ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତା ଦେହରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅପଘଟିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପ୍ରକୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏଇଟା ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ନଦୀ ତଥା ଜଳାଶୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗିଛି। ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରକୃତି ଚକ୍ରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ? ହେଲା, ମୋତେ ଦେଖ, ମନେ ରଖ। ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିସଂସ୍ଥାର ସେବା। ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ
अंतर्निहित ढंग से काम करे। उदाहरण स्वरूप वृक्ष मैंने प्रकृतिर विभाग प्राकृतिक भाव में अम्लजान उत्पादन करती, आम उपर निर्भर करना से अम्लजान उत्पादन करेंगे। जो ये प्राकृतिक प्रक्रिया गुड़िक मनुष्यर कल्याण करे, अम्लजान आम दरकार, अम्लजान बिना आम बची पार ना, से आम ये प्राकृतिक प्रक्रिया गुड़िक मनुष्यर कल्याण करे। जितेबाला एभली प्राकृतिक प्रक्रिया गुड़िक मनुष्यर कल्याण करे, से आम परिसंस्था सेवा करें। आम कह परिसंस्था सेवा, परिसंस्था आम सेवा करे। तो परिसंस्था सेवा क्या कहुए पढ़ले उत्तर लिखो। आम यहाँ एपरी भाव भापार जंगल प्राकृतिक भाव में जल को स्वच्छ करे। जंगल कौन कर प्राकृतिक भाव में जल को परिष्कार कर, मृत्तिका क्षय को रोकुची। वृक्षलता आदि जो जगह फाँका पड़ला माटी नष्ट हो देख गछ सृष्टि हो मृत्तिका क्षय को नष्ट कला। अच्छा, प्राणी मानक बासस्थान जोगाई थाए, प्राणी मान बासस्थान जोगाई थाए। आमे यहाकू परिसंस्था कार्य को आम कह परिसंस्था कार्य कौन ना प्रकृति निजे निजे जल को स्वच्छ करे, मृत्तिका क्षय को रोके, प्राणी मान बासस्थान जोगाई थाए। तो यह आम कह परिसंस्था कार्य। बुझिपार तो परिसंस्था कार्य क्या कहुए परीक्षा पढ़े लिखो। जिते आम से जंगल जो स्वच्छ जल, उर्वर चाषभूमि, परागीकृत फसल उपकृत हो, सेतेबेले आम प्रकृति परिसंस्था सेवा पाऊ, आम उपकृत हलु। परिसंस्था सेवा पाइलु ना प्रकृति कौन कला परिसंस्था कार्य कला। गोटे परिपक्व वृक्ष ये देख, गोटे परिपक्व वृक्ष दैनिक प्राय 275 लिटर अम्लजान उत्पादन करे। तो केते लिटर दैनिक 275 लिटर अम्लजान उत्पादन कर। उत्पादन वृक्षर प्रकार उपरे निर्भर करी भिन्न भिन्न होता है। जड़े मनुष्य दैनिक प्राय 350 लिटर अम्लजान आवश्यक करता। कौन ला गोटे मनुष्य जी अम्लजान दरकार, गोटे परिपक्व वृक्ष से अम्लजान तो जोगे पार। बर्तमान बुझीपार वृक्षर केते महत्व अच्छी, वृक्ष बिना आम बची पार नहीं। कथा आज मानव समाज भूलीगला। ये आवश्यकता मनुष्यर परिश्रम उच्चता भित्ति अलग होता है। जो दैनिक केते अम्लजान दरकार मनुष्यर परिश्रम उच्चता ओजन भित्ति अलग अलग है। ये कौन कहला तुम अंचल विभिन्न नवीकरण योग्य संबल मूल्यांकन करने गोटे छोट गवेषणात्मक अनुध्यान कर। तुम अध्ययन भौगोलिक क्षेत्र तुमको आवश्यक सूचनार उत्स संबंध में शिक्षकों सहित आलोचना कर। समय सहित यही संबल गुड़िकर स्थितिर कौन सी परिवर्तन आसी, परिवर्तन कारण सबको चिन्हट कर। एक निराकरण निमंते कौन करहब यार संबंध में एक छोट रिपोर्ट प्रस्तुत कर तुम कर। अच्छा, बर्तमान बढ़िया नवीकरण अयोग्य संबल। नवीकरण अयोग्य संबल सृष्टि होगापाई बहु वर्ष लगी। तो नवीकरण अयोग्य संबल भी सृष्टि हो पार कि बहुत वर्ष लगे। आम जो हार में सेगुड़ व्यवहार करुचे सेगुड़ से हार में पुनर्भरण संभव नुह। जो हार में आम से गुड़ा व्यवहार करचु से हार में पुनर्भरण हो पार नहीं। उदाहरण स्वरूप देख, जीवाश्म इंधन जो कोयला, पेट्रोलियम पेट्रोल, डीजेल, केरोसिन तैयारी हुए। लुहा, तंबा, सुना और रहा तुम भली खनिज और धातु गुड़िक यही संबल अंतर्भुक्त। गुड़िक पुनर्भरण होगा बहुत अधिक समय लगे। बुझिपार देख, ये प्रश्न नवीकरण अयोग्य संबल क्या कहुए। जो संबल गुड़िक सहजरे सृष्टि हो न था, मन रख, जो संबल गुड़िक सहजरे सृष्टि हो न था सृष्टि बहु वर्ष लगी था। बुझिपार क्या नवीकरण अयोग्य संबल कहुए। यथा कोयला, पेट्रोल, लुहा, तंबा और सुना।
तापर देख भारत में यथेष्ट परिमाण में कोयला भंडार अच्छी। भारत में बहुत कोयला अच्छी। ओडिशा में प्रचुर कोयला अच्छी। वर्धित जनसंख्यार शक्ति आवश्यकता पूरण पर आम ये कोयला खनन कर जनसंख्या बढ़ुची जी आवश्यक से आम माटी तल खनन कर पाइबा। भारत में गच्छुआ कोयला भंडार आ 50 वर्ष पर्यंत रही पारे बोली आकलन करा जी कोयला भारत में अच्छी आम 50 वर्ष पर सरीज। क्रमागत जनसंख्या वृद्धि पाँच जान भारत पृथ्वीर कौन लोक संख्यार प्रथम स्थान में पहुंची। क्रमागत जनसंख्या वृद्धि विकास कार्य त्वरान्वित जो समस्ते सब देश विकसित होती डेभलप करम देश बहुत डेभलप कला सब जनसंख्या ही बढ़ुची विकास कार्य त्वरान्वित होती जो दिनक दिन विद्युत शक्तिर चाहिदा वृद्धि पाइबार लगी। जमीक आगुरी करेन्ट भी नथिला लोक चलुले पुणी करेन्ट आसला फैन व्यवहार कले रेफ्रिजरेटर तापर तुम वाशिंग मेसीन कूलर कौन विद्युत शक्तिर चाहिदा दिनक दिन बढ़ी बढ़ी चलती आगे आहरी बढ़ी चलो जेपर्यंत यही स्थायी विकल्प व्यापक भाव में उपलब्ध होना सेपर्यंत आमर गच्छित कि कोयला यथार्थ व्यवहार करिया हो। कोयला कौन या विद्युत या किसी स्थायी विकल्प व्यवस्था हेले आमको सौर शक्ति जो आम प्रचुर परिमाण जी आम विद्युत या अन्य कौन शक्ति ज्वार शक्ति कौन शक्ति आम प्रचुर परिमाण विद्युत शक्ति या सेपर्यंत आम कौन कर टेक्नोलोजी से ज्ञान कौशल जेपर्यंत आम पाखे पहुँची ना आम आवश्यक मुताबिक शक्ति पाई पारना। तो आम कौन कर कोयला को आम कौन कर कोयला विद्युत या तो आम कौन करवा आम पाखे जो गच्छित कोयला अच्छे यथाचित यथोचित व्यवहार करवा जी आवश्यक से व्यवहार करवा आपको जो स्थायी विकल्प बाहर कोयलार परिमाण कमिगले आम किसी असुविधा हे ना बुझीपार आम विद्युत शक्ति अन्य उत्सर पाइपर से पर्यंत आम अपेक्षा करा पड़े से टेक्नोलोजी जेपर्यंत डेभलप न होती से पर्यंत आमको अपेक्षा करा पड़ो। अच्छा अच्छा आस अनुसंधान करवा तुम्हें प्रतिदिन प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में व्यवहार कर नवीकरण अयोग्य संबल गुड़िक कौन लिख यही संबल गुड़िक संभाव्य नवीकरण योग्य विकल्प गुड़िक कौन क्यों सब पदक्षेप द्वारा एगुड़िक नवीकरण योग्य संबल रूपांतरित हो पारे सब आस अनुसंधान करिया प्रश्न उत्तर तुम मैंने लिख तुम्हें कौन ठीक मन कर लिख तेणु पाने आज ये पढ़ाला नेक्स्ट वीडियो रे मैं आपको पढ़ेबी तुमने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।